Salam alaikum. L'exercice numéro 5 de la série numéro 1 de la continuité. On considère une fonction f définie par ça. Là, il a la condition. La première question, c'est déterminer le domaine de définition de la fonction f. La fonction f, le domaine de définition ou l'ensemble de définition. D ou le df, n'importe quelle notation. Calculer la limite en plus l'infini et étudier la continuité de f sur d. Donc, c'est un exercice, il y a plusieurs questions. La première question, on a la limite. Alors, avant de commencer, la première question, c'est déterminer l'ensemble de définitions du domaine. La fonction elle est définie par l'expression et l'image de 0. Donc, le domaine de définition, x appartient à df, si seulement si, le dénominateur est différent de 0, bien sûr, la racine de x plus 1 moins 1 est différent de 0, et x plus 1 اللي هو داخل في الدينوميناتور داخل في la racine carrée خاص يكون supérieur ou égal à 0. D'accord? Sans oublier que 0 راه عنده حتى هو une image où x égale à 0. خاصنا نزيدوه ما ننساوش تكافئ si seulement si racine de x plus 1 تخالف 1 et x تكون أكبر من أو تساوي ناقص 1 ou x تساوي 0 تكافئ أن هنا إلا درنا هذا أو كاري خصو يخالف هذا أو كاري. دونك غتولي x بلس 1 تخالف 1 et x supérieur ou égal à moins 1 ou x تساوي 0. دونك هنا خاص x يكون يخالف 0 et x يكون أكبر من أو يساوي moins 1 ou x تساوي 0 تكافئ أن x غيكون في الانترفال من moins 1 حتى 0 0 خارجة و 0 حتى عند بلس لانفيني و x إيكال 0. تلاحظوا بأن x إيكال 0 اللي كانت خارجة هنا ها هي عندنا. دونك هنا تكافئ أن x ينتمي إلى المجال moins 1 بلس لانفيني، وبالتالي دي اف ولا دي غيكون هنا نحيدو هاد اف بيسكو لا كيستيون فيها دي تتساوي من moins 1 حتى بلس لانفيني. Alors, la question numéro 2. La question numéro 2. On veut calculer la limite de f de x, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, تتساوي ماذا؟ Alors هنايا عندنا l'expression اللي عندنا راه هي sinus de x sur racine de x plus 1 moins 1. إلا سولتكم هاد لا فونكسيون سينوس شنو هي لا ليميت ديالها في بلس لانفيني؟ دونك بطبيعة الحال لا ريبونس غتكون أن هاد ليميت نيكزيست با. علاش؟ لأن
sinus أصلا تيمشي من موان 1 حتى ل 1 اون كونتينيو، ça veut dire تيطلع حتى لعند 1 تيهبط لعند موان 1 طلع جوسكا لانفيني. دونك ما عندوش اون ليميت، تيمشي من هنا لهنا. دونك لا ميور شوز اللي نقدر نديرو في هاد لو كا هو اننا اون فا يوتيليزي واحد لينيغاليتي اللي تتحصل لينا السينوس. Sinus, c'est une fonction bornée, bien moins 1. Donc la valeur absolue d'IA, c'est comme inférieur ou égal à 1. Ok, il est d'abord puisque x بغينا يمشي لعند plus l'infini, غناخدو x مثلا كبر من 0. إلا كان x كبر من 0 غنلاحظوا بأن 1 sur x plus 1 moins 1 غيكون حتى هو كبر من 0. دوكو غنبدو نشدو هاد لينيغاليتي وغنضربو الطرفين في هاد لو نومبر كي بوزيتيف. دونك غتولي عندنا فالور ابسولي دو سينوس دو اكس على racine de x plus 1 moins 1 inférieur ou égal 1 sur racine de x plus 1 moins 1. Du coup, puisque c'est positif, on peut mettre la valeur absolue. La valeur absolue de f de x inférieure ou égale à 1 sur racine de x plus 1 moins 1. Et du coup, l'expression elle tend vers 0. 0 bien évidemment tend vers 0. Alors, d'après le théorème des gendarmes, la fonction f, elle tend vers 0. Alors, comment on va écrire ça? Or, limite d'IL 1 sur racine de x plus 1 moins 1 est égal à 0 en plus l'infini. Alors, automatiquement, limite, il n'y a pas besoin de justification, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, alors il y a 0. Étudier la continuité de f sur d. Alors, احنا d شنو عندنا؟ d عندنا هو moins l'infini حتى لعند plus l'infini. ولكن la fonction elle est définie ainsi: f de x تساوي sinus ديال x sur racine de x plus 1 moins 1. هنا إلا كان x supérieur ou égal à moins 1 et x différent de 0. Et عندنا f de 0 تتساوي نرجعو ليها désolé, f de 0 est égal à 2. Donc أول حاجة غنمشيو on va étudier la continuité, le point spécial اللي هو 0. Donc pour cela il faut calculer la limite d'IL f de x quand x tend vers 0. غنلقاو هي la limite ديال هي la limite ديال sinus de x sur racine de x plus 1 moins 1 quand x tend vers 0 تساوي la limite بعد التعويض تلاحظوا بأنها سي 0 sur 0 forme indéterminée. أول حاجة غنديرو on va multiplier le dénominateur et le numérateur par le conjugué du dénominateur x plus 1 moins 1 غنضربوها في racine de x plus 1 plus 1 وهنا غنضربو في la même chose racine de x plus 1 plus 1.
غتعطينا لا ليميت en 0 ديال sinus de x fois racine de x plus 1, le tout plus 1. On a identité remarquable. غتعطينا x plus 1 moins 1 تساوي la limite en 0 ديال sinus de x sur x phi racine de x plus 1 plus 1. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers 0, غتكون هي 1 في جوج، غتعطينا جوج اللي هي f de 0. Donc, f est continu en 0. حنا ضمننا لا كونتينيتي ديال f en 0. دابا غيبقى لنا لا كيستيون غتبقى لنا سور من موان 1 حتى لعند 0 et de 0 jusqu'à plus l'infini. هنا سور هاد لي انترفال عندنا تنعرفوا بان sinus est continu sur R, donc elle est continue sur les intervalles ديالنا moins 1, pardon, moins 1, 0 et 0 plus l'infini. D'accord? Alors, deuxièmement, تنعرفوا بأن x, on lui associe x plus 1, continue sur R, et x plus 1 est supérieur ou égal à 0 sur moins 1, 0 et 0 plus l'infini. Alors, la fonction x, on lui associe racine de x plus 1 et continue sur les mêmes intervalles, moins 1, 0 et 0 plus l'infini. Donc, la fonction x, on lui associe racine de x plus 1, moins 1, continue sur l'intervalle et تنعرفوا بأنها elle est différente de 0. Différente de 0. Elle est continue et différente de 0. D'où f est continue sur les intervalles parce qu'il y a un rapport des deux fonctions continues. Alors, اشنو تلاحظوا بان f لقيناها continue en 0 et que f elle est continue sur les deux intervalles et on en déduit que alors f est continue sur tout le domaine D. Alors هنا إلا لاحظنا لا فونكسيون اف اش درنا كانت عندنا
sinus de x. On a racine de x plus 1 moins 1. Alors, قسمنا خدمتنا المراحل. المرحلة الأولى شفنا لو نيميراتور واش كونتينيو. هذه هي المرحلة الأولى. أبخي المرحلة الثانية مشينا شفنا هاد لا غاسين دو إكس بلس 1 واش حتى هي كونتينيو. هذه المرحلة رقم 2 كان فيها شرط خاص اف خاص جي تكون كونتينيو بلس جي positif pour en déduire que racine de G est continue. D'accord? Le marhala delta, مشينا شلنا الدينوميناتور. هذه المرحلة رقم 3. لأن الدينوميناتور شنو خاص يكون عندنا؟ خاص يكون عندنا الدينوميناتور سيتي F, c'était G plus ou la moins H. H, c'était une constante. Donc, c'est une constante, ça ne change rien. Hadi, toujours continu. Il est quand F, G et H continu. وعاد جات المرحلة الرابعة. Quatrième étape. هي اللي طبقنا فيها la propriété. تقول لك إلا كانت F plutôt G continu ou H continu plus H ديما différent de 0. هنا تنقدو نستنتجو بأن G sur H est continu. Donc حنا شنو تنديرو؟ تنشدو لا فونكسيون إنيسيال وتنفرقوها الأجزاء. داكور. دابا كون كانت عندنا اون فونكسيون دايره بحال هكا a x plus 1 racine de x plus 2 sur x moins 3. اش كنا غنديرو؟ كنا غنمشيو نشوفو اول حاجه غنشوفو هادي كونتينيو ونلقاوها بلس بوزيتيف. ثاني حاجه غنستنتجو ان لا غاسين حتى هي غاسين دو اكس بلس 2 بوزيتيف. وغنجي غنعرفو بان هادي سي ان بولينوم. غنقدو نجمعو دو فونكسيون كونتينيو غيعطيونا فونكسيون كونتينيو، نشوفو لو سين ديالها وعاد نستنتجو بالنسبه لا غاسين الكبيره. وغنمشيو ابخي هاد لا فونكسيون غنلقاوها خاصنا نلقاوها كونتينيو و ديفيرون دو زيرو ديفيرون دو زيرو باش نستنتجو بان la fonction l'oula sur la fonction الثانية ça donne une fonction continue. D'accord? J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, de m'envoyer soit un message, soit me laisser un commentaire. Merci et au revoir.